The Indian economy loses nearly about 1,47,000 crores of their GDP because of traffic congestion in major cities, and the problem of traffic congestion is almost the same in Goa as well. The Herald TV had run a long campaign of Goa traffic choke, which evoked a lot of response from locals as well as the police, who are entrusted the duty of controlling the congestion, traffic congestion and traffic snarls in this state. Goa also is facing a lot of traffic jams in the major cities and also in smaller towns and suburban areas. Porvorim, as everybody knows, is always choked like anything, and Chimbal is also choked all the time because of the work that has started of the flyover. Margao, we showed how during schooling hours, the school disperse hours, there is always a traffic jam, double parking on roads. It has been creating a lot of trouble for the people, and in this episode of Ground Zero, we are going to attempt to show you the problems that are being experienced by the people and the possible solutions that the police see to resolve these problems that the Goans face on the daily basis. Hello and welcome to Ground Zero on Herald TV. Let's have a look at the episode which speaks about Goa choking on traffic and congestion problems. This traffic jam is a regular scene at Florian Vaz Junction in Gogol Margao after the authorities decided to install a traffic signal here and let it continue without proper calibration to the needs of the junction. 50, sometimes 70 cars line up on the internal roads and also the main roads leading to Arlem and Rawanfond. Commuters and local businesses have taken a bad beating due to the mess. In absence of a traffic management plan, no matter how many traffic police are put to man the roads, chaos will continue to occur, leaving people to suffer perennially. There are major traffic congestion points all over Goa. Herald TV visited Porvorim only to discover that poor signal calibration, lack of slip lane and lack of traffic management were major issues faced by the commuters. With the increase in tourists and the rains in Goa, traffic congestion have spiked up rapidly. Traffic jam occurs on a regular basis at Chimbal Junction. The peak traffic is seen in the morning and evening hours. Hundreds of cars and heavy vehicles are piled up on both lanes of the road. The work on the Chimbal flyover has intensified the traffic congestion. Traffic congestion is a daily torture for vehicle users in Margao. The problem gains gravity due to the double parking which takes place at peak hours on both sides of the road. Sometimes, even a scooter is parked in the middle of the road, causing severe traffic issues. But the police, who are just 10 meters away, are nowhere in sight to alleviate the woes of the commuters. Severe traffic congestion also takes place at the railway gate at Komba Margao. The road is choked with vehicles crossing the railway track as many refuse to take the underpass. The situation is excruciated with the presence of a college and higher secondary in the vicinity. It is already on record that the traffic department, the traffic cell that Goa police has, is already understaffed and is coping up with the newer challenges of traffic in the entire state. With the incoming of new recruits, new constables, it has relieved a little bit, but still there is a lack of staff that the traffic cell is facing. But nevertheless, the traffic cell may be trying to do as much as they can, but the problem of infrastructure that controls the traffic in the state of Goa, that regulates the traffic, that facilitates the traffic in the state of Goa, is also a major problem. We had highlighted a problem of the junction at Margao, the Florian Vaz Junction, where signals were installed, but slip lanes, basic marking of lanes
was not done, and that has created a long standing chaos there. The lines there, the queues are really huge, and there is no solution that is being found other than having flyovers and grade separators, traffic separators on those junctions. But we have gone around the entire state to the major problem areas, and we have tried to understand the problem that the people are facing there, and we'll show you in this next section about the problems that Porvorim, Margaon and Chimbel like areas, some areas of Panji face because of traffic congestion. सिग्नल से ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक से बार बार एक्सीडेंट होता है, एक दूसरे गाड़ी जाके पीछे लग जाती है, और पब्लिक को चलने के लिए छोटा रास्ता है और सर्कल भी छोटा है, तो इसलिए सिग्नल की जरूरत नहीं है। सिर्फ ब्रेक स्टेपर पर लगाए तो बहुत है बस, और कोई जरूरी दोनों तरफ ब्रेक स्टेपर लगाए तो भीड़ नहीं होती है। और यहाँ पे अभी बहुत कंजस्टेड हो रहा है। हाँ, नहीं वो तो आगे सर्कल है बड़ा तो उसमें चलता है, ये छोटा सर्कल है नहीं, और रास्ता बिल्कुल चौड़ा नहीं है, नहीं रास्ता बिल्कुल छोटा है, इसके लिए बहुत तकलीफ है। और वो सामने जो 4 बंगले उनको तो बाहर निकलने की भी जरूरी नहीं है, इतना ट्रैफिक होता है। हाँ, इतना ट्रैफिक होता है। तो ज़्यादा और दूसरा वो हाईवे में दिया वो 100 सेकंड का दिया, वो कम करना चाहिए, चारों को एक सरका देना चाहिए तो फिर भी चलता है। ऐसा ज़्यादा से टाइम कौन से टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है? सुबह और शाम को, और पूरे दिन ज़्यादा ट्रैफिक होता ही रहता है कभी लिए, खाली दोपहर को 2 घंटा कम होता तो है। ये हाईवे से हमारा 50 मीटर दूर है शॉप, लेकिन हमारे शॉप के आगे इतना भीड़ रहता है कि हमारे ना तो कस्टमर रुक सकते हैं, ना कोई कस्टमर गाड़ी पार्किंग कर सकता है, सब भाग जाता है। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक ट्रैफिक रहता है, अनुराधा बिल्डिंग तक ट्रैफिक जाम रहता है। सर्कल से अनुराधा बिल्डिंग तक कम से कम वो डिस्टेंस 200-300 मीटर तो ज़्यादा होगा। होगा, लेकिन कम नहीं है। ऐसा कभी भी ये ट्रैफिक का ज़्यादा झंझट है, क्योंकि पहले कभी कोई भीड़ भाड़ नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता। तो अभी सिग्नल के वजह से हो तभी थोड़ा अभी ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा। बहुत ट्रॅफिक म्हणटकूच हालीं गाडये ज्यो आसा आनी गोवोरमेंट ऑफ गोवान रजिस्ट्रेशन करता आसतना खूबच जाल्लेले आसा, आनी ट्युरिस्ट हांगा गोंयांत येता कारणान आनी तेज्या वेळार आनीक गाडयेची भर जाता। भरतसून जे ट्रॅफिक पुलीस जे आसा आमचे हांगा म्हापशा किंवा पर्वरी हितून मातशे ट्रॅफिक पुलीस आमकां खूब कमी पडटा, आनी मेन गजाल म्हणजे ट्रॅफिक पुलीस खंयसर जाय न्हू थंयसर आमकां ते ट्रॅफिक पुलीस थंय घालपाक आमकां गोवोरमेंट ऑफ गोवाक मेळना। पूण आतां सद्या हे नॅशनल हायवे जो आसा पर्वरी 66 हालीं तेंच्यांनी ओवर ब्रिजाचें काम हातीन घेवपाचें केलां, आनी तेज्या पयलीं हांगा जे सिवरेजचे जे प्रोजेक्ट येयल्लो आसा पर्वरी वयता आसतना आमी उजव्या सायडीक गोवोरमेंट ऑफ गोवान ते नवें बांदलेलें आसा, आनी तेतून लास्ट इयर इतलो पावस पडलेलो ते पावसाचें उदक तशेंच जास्त जमा जातालें ते हे सायडीक वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी रोड कट केला, आनी पोंच्यान तेंच्यांनी बारीक टायप नालो बांदलेलो आसा पोंच्यान वचपाक अंडरवे। सो हे जे काम करता आसतना हे जे PWD इंजिनियर जे कन्सल्टंट जे आसा, चीफ इंजिनियर जे आसा, सुपरिटेंडंट इंजिनियर जो आसा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा, जे गोवोरमेंटाची इंजिनियरींग जी बॉडी जी आसा हांकां एक्चुली हे गोंयकार भायरसून काय येयलेले ना, हांकां खबर आसा की पावसाच्या दिसांनी हांव उदक भरता म्हणून जे काम पयलीं पावसाचे पयलीं करपाक जाय आसलें ते लास्ट मिनटाक करपाक रावता, आनी ताका लागून हेंचें नियोजन शून्य, म्हणजे हेंचें प्लॅनिंग जें आसा गोवोरमेंट ऑफ गोवाचे इंजिनियर जे आसा न्ही हेका प्रत्येक गोश्टीक हे इंजिनियराक हे आमचे मिनिस्टर सांगूंक शकना न्ही। तर हे जर पगार जर घेता हे शिकलेले त्या प्रमाणे हे इंजिनियर जाल्लेले आसा, पूण हेका गोंयाचे हेज्या प्रमाणे रोडाचो डिझायन जो आसा रोडाचो डिझायन आयज आमी फर्स्ट टायम पयला नॅशनल हायवेक हे रबल सॉलिंग यूज करतात, नाल्यार आमी हो नॅशनल हायवे हेंच्यांनी जो कॉन्क्रीट जो केल्लो आसा हे म्हाका खबर ना हेंचो प्रोसेस हेंचो मेथड कसो आहा तो। ते कलंगूटचो थंय आसा कलंगूट कॉपलेट जंक्शन आहा न्हू ते थंयसून कलंगूटसून जर सगळे लोक डायवर्शन जाता ते ह्या सायडीन येता आनी हायवेक वचपाक सुद्दां पणजे ते डायवर्शन थंय ब्लॉक जाता, ते सिग्नल सारके ना, ट्रॅफीक पुलीस आसता तर थोडो टायम आसता मागीर नासता। सो होली कितें आसा आमकां हांगासर आतां कॉपेलासून ते येवन भितर हे आसा आमचे डिफेन्स करता थंयसून हे करता ट्रॅफीक जाम जाता, ट्रॅफीक थंय जाम जाता न्हू कंटिन्यू जाता, कॉपेलाक सुद्दां कितले ट्रॅफीक जाम जाता नाका जाता आमकां, आमी रावन हांगा सुद्दां इतलो वाज येयला आहा खरें इतले ट्रॅफीक जाम आमकां गाडयो काडपाक सुद्दां जायना, आमी आतां 2 व्हिलर घेवन भोंवचें पडलें आमकां परिस्थिती अशें जाता। तर लोकांक कितले त्रास जातले, हांव एकूच रिक्वेस्ट करता MLA की आयज हे ट्रॅफीक जाम जावपाचें आहा जे फुडें जातले तेणी ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी ट्रॅफीक सेलाक सांगून ते हांगासर कितें आसा ट्रॅफीक सेल दवरून पुलीस दवरून ते सिस्टमॅटीक तेणी करचें आनी कांय ना, इतलेंच जाय आमकां लोकांक त्रास जायना। हांगासर खूब त्रास लोक खूब दादागीर करता,
ताका सजमना लोकूय सजमना अशें जातलें तेजे फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना. सो ताका इतलें जाता आमकां तें स्मूथ जावन जाय ट्रॅफीक. आमकां कांय प्रॉब्लम ना. ब्रीज जातलो, ब्रीज जावनी, कितें आहा तें सगळें काम जातलें. पूण ट्रॅफीक तें कितें आसा, अनलेस ट्रॅफीक सेल तर ऑन द फील्ड येना जाल्यार काम कांयच जावपाचें ना. मागीर आमच्या हायवेक होली फॅमिली हायस्कूल आसा, थंय एक ट्रॅफीक पुलीस दवरूंक जाय की स्कूलची भुरगीं वयता सकाळची आनी ते सिग्नलूय चलना. थंय एक ट्रॅफीक जाय म्हणजे जाय, कित्याक ते भुरग्यांक हाडटा पेरंटा पावयता थंय, ते एक सिग्नल सारकें आसपाक जाय. प्लस पुलीस आसपाक जाय थंयसर. थंयसून मागीर आमचें मॉल दी गोवा ते फूल ट्रॅफीक जॅम जाता टील ते डॉल्फिनो सुपर मार्केट मेरेन. ते थंय मेरेन पुलीस दवरूंक जाय जाल्यार पर्वरीन सारकें सुदारण जातलें. हें मात्र पळोवपाक जाय. ब्लॉक जाता तेन्ना आमी सिग्नल मॅन्युअल करता. ब्लॉक जाता तेन्ना मॅन्युअल करता तुमी? हय मॅन्युअल करता. ओके. आनी ट्रॅफीक पुलीस पहा न्ही तुमी अशें घालपाचें आहा पर्वरीन थिंगा ते मेन सिग्नल आहा पळय ते सांगोळ डाबो वयता पळय थंय पासून व्हडल्यो लायनी लागता. ते आतां ते काम चालू आहा म्हणटा कलवटाचें काम चालू आहा. ओके. तिकलो पेट्रोल पंपा कडेन कलवटाचें काम चालू आहा फूल हायवे. ओके. तो सर्वीस रोडाचेर ट्रॅफीक ताका लागून जाम जालें तें काम. 1-2 दिसांनी सोंपतलें म्हणून सांगलां म्हाका NH हायवे PWD करता तें काम. ओके. सो ते कलवट मदीं हायवेचो कलवट आसा थिंगा गिरी म्हापसा सायडीक. ओके. तो हें करप चालू आहा ताका लागून तें जातालें. मागीर ट्रॅफीक डायवर्ट करतले? सद्या ट्रॅफीक डायवर्ट जाता सर्वीस रोडांच्यान न्हू ताका लागून जाता तें. ओके. ओके. काम कंप्लीट जातकूच नॉर्मल जातलें. 2004 ही बायपास तयार केली आणि तदनंतर 2014 परत ही बायपास एक्सटेन्शन म्हणून केली, कळ्ळें न्ही. आणि तेन्ना 300 कोटी मोडले. कितले? 300 कोटी. आतां म्हाका बाब इतलें सांग, जेन्ना येदी व्हडली हायवे म्हणजे ती ओल्ड गोवाच्यान तुगेलें पणजे पर्यंत म्हणजे मेर्शे जंक्शना कडेन आनी सो ऑन टू बस स्टँड. म्हाका इतलेंच सांगा की हो चिंबला जंक्शन जो आसा पळय, चिंबेल, रिबांदर आनी पणजे वता तो जंक्शन, हो आतां ब्रीज तयार जाता. हो ब्रीज तेन्ना बांदपाक कोण मरतालो, कोणाचो जीव वतालो, तेन्नाच कंप्लीट करा न्ही रे. कितें हें फक्त प्रकार एस्केलेशन होच प्रकार काय? हें आज लोकांक चिंतून येवपाक लागला. आनी एक खाकी पुलीस PC ते, कळ्ळें न्ही. तांचो मोस्ट ऑफ द टायम जो आसा पळय असो मोबायलाचेर पळयत ते बिजी आसता. आतां एकटोच जाणटो मनीस लिटरली तांचेर तापलो की फक्त वयल्यान येता आनी सकयल्यान ज्यो गाडयो वता तांकांच तुमी एलाव करता आनी सायडीच्यान जे क्रॉसींग करता पळय तांच्या खातीर कितें? जे चलत वतले क्रॉसींग करतले तांच्या खातीर कितें? कारण पुलीसमॅन जेन्ना आपली जबाबदारी किंवा जॉब सारको करिना पळय ताज्या मुळे मोठ्या प्रमाणान ब्लॉकेज जाता. आनी तूं मुद्दम पळयशीत एक सुमार 6च्या टायमार येत न्हय आनी सकाळच्या 9 जाल्यार इतली गर्दी आसता आनी इतलो ट्रॅफीक जॅम आसता तो अक्षरशः सांबाळपाक मुश्कील. पण आमचे गोंयकार मातशे शांत तकलेचे, जेणे करून ते एकामेकाक सांबाळून घेवन हें सगळें आतां वयता. तिसरी गजाल, ब्रीज जो आसा पळय तो 3 वर्सान कंप्लीट जावपाचो आशिल्लो. आतां 2024, कळ्ळें न्हू, अजून पर्यंत कंप्लीट जावंक ना. जेन्ना हो ब्रीज कंप्लीट जातलो तेन्ना मोठ्या प्रमाणात जे ट्रॅफीक जे हांगासर जॅम जाता पळय तें सुरळीत जातलें. सगल्यांकूच त्रास जाता हिंगा. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डेली इन्या वयता म्हणून कित्याक तेका तरी स्कॉट आहा आनी तो स्कॉट घेवन तेका तेगले कांय हें पडना, फरक पडना, कित्याक रोखडीच तेका वाट मेळटा. पूण आमकां एक कॉमन मनशांक हो पळय हिंगा त्रास जाता तो एक आमचें फ्युलूय हें वयता, फ्युलाचेरूय वयता आनी दुसरी म्हणटा पळय ती एक टायम वेस्ट इतलो भरपूर जाता. कित्याक ही जावन आहा एक आर्टरी. हो आतां मेन रोड आपदा पणजेन वयता पळय तो सकयलो रोड आसलो, ओल्ड रोड आसलो पळय तो स्मार्ट सिटीक लागून तेणी सारको पाड करून सोडलेल्या कडेन हा रस्तो. आतां हिंगा त्रास जाता म्हणटा पळय ते ही एक 1 वे जाल्ल्या कडेन हा. दोनी येता 1 वे म्हणटा आनी दोनी 2 वे जाल्ल्या कडेन हा. दोनी येता नॅरो जाता सकयल. योग म्हणटा पळय तो योग एक्सिडेंट प्रोन झोन. हिंगा जायत्या जाणांचो जीव गेला आनी अजुनूय डेली योग व्हडले नाल्यार धाकटे हें जातात, एक्सिडेंट जातात.
सो हांव कितें म्हजें म्हणणें कितें हो रस्तो पळय खोदतात आतां थोड्या तेंपान आतां मातशें मिक्स जातलें थोड्या तेंपान आतां हें येतलें एक्सपोजिशन जावपाचें ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसिसाचें एक्सपोजिशन जावपाचें त्या एक्सपोजिशनान वर्ल्ड ट्युरिस्ट आनी वर्ल्ड लोक भायलो येवपाचो तेन्ना हें तेज्या पयलें जातलें वो तेज्या उपरांत जातलें पळय तें म्हण हांव म्हणटा गोवोरमेंटा कडेन जे पळय कोण एका अधिकारी आहा ते बेगींतल्या बेगीन मातसो हेचेर लक्ष दिवन हो बेगीन हें तयार करून दवरचो. मी मडगांव टेलिफोन एक्सचेंजी कडेन आहा थंय फातिमा इस्कॉल आसा थंय कितें जालां ट्रॅफिक कंजेक्शन इतलें जाता की रायट सायडीनूय पार्क केल्या लेफ्टूय सायडीन गाडयो पार्क केल्या एक पसून पुलीस ना हांगा हे पुलिसेचें एक्चुअली काम आशिल्लें हांव मागता PIक हांगा एक पुलीस दवरचो हे टायमार इस्कॉल सुट्टा तेन्ना एक खंयचो तरी हांवें काल पयलें नावेली 7 वरांचेर 4 जाण ते आमकां टू व्हिलराक हेल्मेटाक चलन दिवपा आशिल्ले प्रत्येक जण न्ही हेल्मेटाकच चलन दिता हे आमी कितें चूक केल्या आनी हेल्मेट म्हणटा मातशे गरीब लोक तेन्ना हे 4 व्हिलरांकय मातशें डिसिप्लीन हाडपा जाय न्ही तेंच्यांनी बाबा हांगा नो पार्किंग आहा चलन हांगा तांकां दियात आनी कितलो रेव्हेन्यू येतलो तो पळयात हांगा कांयच ना फेसिलिटी तर रेल्वेन म्हणल्यार रेल्वे 15 मिनटांनी गेटी पडटात दीस इज नॉट फेर आनी आमी PIन पसून एक रावंड मारूंक पळोवचें एक्चुअली हें कितें घडटा तें आनी ताका कितें तरी सोल्युशन हाडपाचें हांव म्हाजी कळकळीत विनंती आहा PIक पसून न्ही तेंच्यांनी येवन हांगा मातशें सर्वे करपाचें हें पुलीस स्टेशन हे पळय 5-10 मिनटांचें पुलीस स्टेशन आसा म्हणटकीर आमी हेल्मेट जर घातलें ना जाल्यार आमकां रोखडो 1000 फायन तर हेजेर मातशें पुलिसांनी मातशें कितें तरी इनिशिएटीव घेवन काम करचें पळयात लोक कशे तळमळटा ते आतां पळय हांगा इतली गर्दी आनी इतलें हें जाल्यार हे पळय अशें करून हें आमची मडगांवची परिस्थिती तेन्ना मागता PI कडेन पसून ताणें मातशें येवन हांगा पळोवचें. आनी ट्रॅफिका बाबतींत तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार कितें जालां पळया होमगार्ड इतले होमगार्ड घेतात इतले पुलीस घेतात गोंयांत रिक्रुटमेंट जर गव्हर्मेंट जॉब जाले जाल्यार पयलीं पुलिसांचे चड आसता चडान चड पूण पुलीस खंयच दिसती पडनात पुलीस चड पुलीस म्हणटा ते आतां मातशें कॉन्स्टेबल जाल्या पासून तो मातसो हाय लेवलाक जाला आनी तो आपल्या जाग्यार होमगार्ड यूज करपाक सोदता होमगार्ड जाल्या उपरांत मागीर ते आनी आसा पर्रीकरा टायमार जे पळय सोसायटीचे ते ह्युमन कितें ते सोसायटीचे घेतिल्ले ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेतलेले ते आसा तेय दिसती पडना आतां तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कितें जर तर सिस्टमाचेच अधिकारी मनीस जर अशे उबे राविल्ले नेमिल्ले ना न्ही जाल्यार लोक आपल्याला थोडेशे भितर चान्स घेतलोच लावन वचपाक न्ही आतां तुमी म्हणटा फातिमा इस्कॉला कडेन पळया थंय म्हाका एक प्रकरण जाल्लें तें हांव तुमकां सांगूं शकना कारण तें प्रकरण मॅटर कोर्टान आसा हांव तें कांय उलयना म्हणटकूच फातिमा कडेन पळया दोनूय वडेन गाडी सकाळ फुडें लायिल्ली आसता आमी मडगांवकार आमी मडगांवान भोंवता डेली मडगांवान एक कितें नाजाल्यार कितें हाडपा आमी मडगांव भोंविल्ले आसता पूण आमी केन्ना कोणाचे वाटे वचना अरे तुवें गाडी हांगा कित्याक लायली रे अरे तुवें हांगा कित्याक लायली आमी वयल्यान हांव स्वता दुसऱ्याची गाडी सायडीक काडून म्हाका वाट करून सायडीक सरता पूण आमी कोणा विचारतले विचारपाक गेल्यार तुका कित्याक त्रास जाता हे सगळें हांगा चलना म्हणटकूच सांगपाचें म्हणल्यार सकाळ फुडें दोनूय वटेच्यान गाडी लायतात आनी आपआपलें कामां करतात आनी सांजचें जेन्ना तांकां पळय पार्किंग मेळना न्ही जाल्यार ते लोकांचे उसळटात. Reacting to the Herald and Herald TV story meters from Margaon Police Station traffic jams a daily torture, Director General of Police Jaspal Singh tweeted, "There is a metric of vehicular flow. During a certain peak hour, if more number of vehicles enter a narrow stretch, the average speed would come down, causing constriction. The issue is, there should be school buses rather than every parent picking and dropping his/her ward." SP Traffic Akshat Kaushal tweeted, "Have directed the DYSP Traffic South to meet Collector South Goa, school principals and parents to find a solution." Herald TV invites reactions from Madganfkars on this nagging issue of daily traffic jams in the commercial capital of Margaon. Bureau Report, Herald TV. Coordinator of Goa Can Roland Martin said that it is up to the panchayats and the municipal councils to activate their traffic management committees to manage the traffic chaos that is happening in almost all the towns of Goa. There have been many complaints in the last few days about traffic jams taking place in various parts of the state, and this is happening mostly at junctions where either the traffic signals are not working or there are no traffic signals. Basically, this is put
people to hardship, particularly parents, at a time where children have to go to schools, as the schools have now reopened in full swing. It's very important that the concerned panchayats and municipalities take up this issue for discussion, primarily in their road safety and traffic management committees, and address the matter to the concerned agencies, predominantly the traffic police and the Directorate of Transport. Now, unless these matters are put before the authorities in a very consistent manner, action is not going to take place in a permanent way. There are some temporary solutions wherein the concerned DYSPs are trying to put traffic police outside schools and at certain junctions, but that is going to be only of a temporary nature, as there are also serious problems with the roads due to the works undertaken by the electricity department for underground cabling, wherein the patching up has not been done. This results in also people trying to avoid the damaged stretch of the road, and therefore they are limiting their activity to only the tarred section. This is also contributing to the jams that are taking place. So our view from Goa-Can is very clear that there has to be a consistent intervention immediately by the municipal authorities or panchayat authorities, wherever it may be. But more important, the traffic police need to come out with an action plan which is going to address these jams. We from Goa-Can will definitely also take up the issue at the forthcoming meeting of the road safety and committee at the district level to be held in Margao, and we will also take it up in North Goa with the monitoring cell, because this is affecting people, and the reports have already been appearing in various sections of the media. So the time has come for us to have a comprehensive action plan on addressing these traffic jams. With highest per capita vehicle ownership that Goa has, plus nearly about 80 lakh tourists in Goa with various vehicles, 4-wheelers and 2-wheelers, Goa is going to see a massive rise in traffic congestions and traffic snarls. Not forgetting the taxis and the vehicles coming from other states into Goa for tourism. It is going to create a major havoc for the future generations, where traffic congestions are probably going to be a daily routine for the future generations. The government will have to think very deeply and find solutions right now as far as infrastructure and legislations and regulations are concerned. Otherwise, the situation that Goa is seeing today is going to go out of hand, and in absence of traffic, in absence of public transport, it is only going to worsen day by day, is what is coming out of this entire episode, entire study, entire groundwork that we did across Goa. It is expected for the government to legislate, plan and execute something that will control the traffic jams, the problems of infrastructure for vehicles, to make sure that the future generations have a congestion-free and snarl-free travel in the state of Goa. With camera person Devendra Gaonkar, this is Pratik Parab for Herald TV.